हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सीखेंगे शेप्स। ये है 2D शेप्स। तो चले किड्स, सबसे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ये है रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। ये है ब्लू कलर। ये है ग्रीन कलर। ये है येलो कलर। ये है ब्राउन कलर। और ये है ऑरेंज कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। ट्रायंगल। क्या है किड्स? ये है ट्रायंगल। हार्ट। ये है हार्ट। स्टार। क्या है किड्स? ये है स्टार। ट्रेपेजम। क्या है किड्स? ट्रेपेजम। क्रॉस। ये है क्रॉस। सर्कल। क्या है किड्स? ये है सर्कल। ब्राउन कलर। पोटैटो ब्राउन कलर। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। ब्लू कलर। ये है ब्लू कलर। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। ग्रीन कलर। ये है ग्रीन कलर। ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है किड्स? ऑरेंज कलर।
तो चलिए किड्स एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ट्रायंगल, हार्ट, स्टार, ट्रेपेजम, क्रॉस, सर्कल। बाय बाय किड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।